Some places don't just stay in your memories, they stay in your soul forever. कुछ जगह सिर्फ यादों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दिल और रूह का हिस्सा बन जाती हैं। इस झरने के सामने खड़े होकर हर फिक्र छोटी लगने लगी। पानी की हर बूंद दिल को छू रही थी। And for a moment, everything just felt right. और बस हम थे और ये सुकून जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। ऐसी जगह आके इंसान को अंदर से एक सुकून मिलता है कि ना कोई टेंशन होती है, ना कोई फिक्र, बस सब कुछ परफेक्ट और पीसफुल लगता है, चाहे वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। ये है कश्मीर की एक खूबसूरत जगह अहरबल वाटरफॉल। We begin this beautiful journey to Aharbal waterfall from Baramulla. यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। बारामुल्ला से अहरबल की डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर है। इन हसीन वादियों से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं और पटन पहुँचे, जहाँ ट्रैफिक का छोटा सा इंतज़ार भी सफ़र का खूबसूरत हिस्सा लग रहा था। बारामुल्ला से तकरीबन 55 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम श्रीनगर पहुँचे। यहाँ से अहरबल की डिस्टेंस 75 किलोमीटर ही रह जाती है। श्रीनगर से अहरबल तक का सफ़र एक पुरसुकून एहसास देता है। रास्ते पर सरसब्ज मैदान, ठंडी हवाएं और खूबसूरत पहाड़ कश्मीर की असल खूबसूरती को और भी खास बना देता है। रास्ते की दिलकश खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज होते हुए हम शोपियान पहुँचे। यहाँ से अहरबल आबशार का हसीन सफ़र सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर बाकी रह जाता है। शोपियान से आगे बढ़ते ही ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता जंगल के बीचों बीच से उतरने लगता है। सड़क बल खाती हुई ऊंचे देवदारों के दरमियान से गुजरता है, जैसे मुसाफिरों को अपने साये में खुशामदीद कह रहे हो। कभी ये रास्ता खामोश वादियों के किनारे किनारे चलता है, तो कभी अचानक एक तेज़ मोड़ लेकर पहाड़ की आगोश में छुप जाता है। रास्ता आगे बढ़ता है तो पत्थर के बुलंद पहाड़ मिलते हैं। इन पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ यूं लगता है जैसे इंसान खामोशी के साथ सफ़र कर रहा हो। इन पत्थर के पहाड़ों और खामोश रास्तों से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। गाड़ी को पार्किंग में रखने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर तक। टिकट परचेज करने के बाद हम पार्क में दाखिल होते हैं। पार्क में एक छोटा सा खूबसूरत हट भी है, जहाँ खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। इन सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद हम वाटरफॉल के करीब पहुंचते हैं। लेकिन वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले पत्थर के इन पहाड़ों से निकलता हुआ ये शिफाफ पानी हर गुजरने वाले को एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता है। इसका ठंडा और मीठा पानी जब हाथों को छूता है तो सफ़र की सारी थकान जैसे पल भर में दूर हो जाती है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही सामने आता है ये दिलकश वाटरफॉल, जिसका हसीन मंजर देखते ही दिल को सुकून और आंखों को रूह तक उतर जाने वाली ठंडक महसूस होती है। पहाड़ों के आगोश में छुपा ये वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के नूराबाद इलाके में पड़ता है, जिसे नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये आबशार नालाए वेशों पर बनी हुई है और अपनी बुलंद गिरती हुई पानी की धार, सरसब्ज पहाड़ों और ठंडी फिजाओं की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। हर साल न सिर्फ कश्मीर बल्कि दुनिया भर से सयाह इस कुदरत के अनमोल तोहफे की दिलकशी देखने आते हैं। ये आबशार अपनी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती, गिरती हुई शिफा पानी
اور پرسکون ماحول کی وجہ سے ہر آنے والے کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ آبشار کوثر ناگ جھیل کے شفاف برفانی پانی سے وجود میں آتا ہے اور ویشو ندی کی صورت میں بہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بالآخر دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ یوں یہ قدرتی سلسلہ اپنی خوبصورتی اور روانی کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 7430 فیٹ کی بلندی پر واقع خوبصورت اہربل کشمیر کی وادیوں کا ایک دلکش ہل اسٹیشن ہے۔ یہاں آنے والے لوگ نہ صرف چاروں طرف پھیلے دلکش پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ یادگار تصویریں بنانے کے لیے فوٹوگرافی کا بھی بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقام ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے کے شوقین افراد کے لیے بھی بے حد مشہور ہیں۔ ایڈونچر پسند سیاحوں کے لیے یہاں ٹریکنگ کی سہولیات بھی موجود ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے خوبصورت کوثر ناگ لیک تک کئی دنوں پر مشتمل ایک شاندار ٹریک کیا جاتا ہے، جو برف پوش پہاڑوں، ہرے بھرے میدانوں اور قدرت کے حسین نظاروں سے گزرتا ہوا ایک ناقابل فراموش سفر بن جاتا ہے۔ یہاں گھومنے کا بہترین وقت ہے مئی سے لے کر ستمبر تک۔ اس دوران موسم خوشگوار ہوتا ہے، پانی خوب بہتا ہے اور آس پاس کی وادی سرسبز اور دلکش نظر آتی ہے۔ ونٹر میں یہاں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، راستے کبھی کبھی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن نظارہ برف کے ساتھ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پانی کا بہاؤ زیادہ تیز اور طاقتور ہوتا ہے۔ سمر ہو یا ونٹر، فوٹو اور ویڈیو لینے کے چکر میں آگے جانے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جگہ کافی اچھی طرح سے مینٹین کی گئی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضرور کریں۔ یہاں پر ایک سائن بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس پہ لکھا ہے ڈونٹ اسٹیپ بیانڈ دس پوائنٹ، اٹ از ڈینجرس۔ یہاں باہر ایک چھوٹا سا مارکیٹ بھی ہے جہاں کھانے پینے کی اچھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ جب بھی موقع ملے اس خوبصورت جگہ پر ایک بار ضرور آئیے، یہ منظر اور سکون آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔